স্বাগতম। আমার চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমার চ্যানেলটির নাম হচ্ছে রয়্যাল গোপীনাথ। আর সাবস্ক্রাইব করে অল করে দেবেন যাতে নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারি। माँ परम पिता आपको मेरा नमन, आपके चरण कमल में प्रभु तन मन। विश्वकर्मा विश्व के शिल्पेश्वर भगवान, तेरे अनुग्रह से हुआ सृष्टि का निर्माण। जल पर पृथ्वी है टिकी बिना स्तंभ आकाश, नभ में नाग्रह जो प्रभु सब में तेरा प्रकाश। कला दिवाकर गुण सागर हे त्रिभुवन के नाथ, आनंद भवनों की ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করো এবং কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করুন যাতে নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারে।